𝗡𝗂𝗵𝗺. So welcome. Alright, so welcome. Salam Munif, apa khabar? Welcome. Siapa yang masuk just say hi to us. Welcome Dr. Alia, Dr. Izzat. Dan kamu dekat sekejap lagi. Welcome guys. We're waiting for, maybe we have got some more participant yang akan join kita. Welcome. And now we are streaming in the Facebook. Welcome. Welcome Munif, apa khabar? Welcome. Now we're streaming in Facebook. Salam Fahmi, welcome. Yes, thank you MPC Secretariat. Welcome to the Go Big with Digital Webinar Series iBeds. Using Excel Creativity, we are now live on MCH, FB and Zoom. Dua sekali guys. And of course you can download and try the digital solution directly now dengan link yang diberikan. Dan if you are interested, we can share the one of the digital solution provider, please click here as well. Ada link tu kita bagi. Welcome. So siapa yang dekat Facebook, saya juga akan read you punya comments. So kita juga akan reply you punya comment through question yang kita akan bagi pada Dr. Alia dan juga Dr. Welcome guys, selamat datang. Welcome, kita santai petang sih, boleh. Siapa ready? Type ready guys, type ready. Type ready, saya nak tengok you type ready, come on. Lepas tu you type CLP clap ataupun gambar clap. Come on, clap masih. Dr. Izzat dengan Dr. Alia ada sekali, laju dia tadi. Awesome. Tahun ni lepas lunch, kita hard time untuk digest juga, sahabat-sahabat, kita keep our energy high guys. Come on guys, mana yang like ni? Type clap ataupun gambar ataupun type ready. Awesome, Aiman dekat Facebook, ready. Good job. Come on, saya nak tahu you business apa? Apakah you punya field? You punya business apa? Business apa guys? Tulis. Dan kalau misalnya you happen to be, you tengok ni dalam rakaman, so kita still baca juga guys. Lokasi, type lokasi. Bisnes apa dan juga lokasi ataupun lokasi di mana anda berada. Lokasi guys. Fahmi, Farah, ini barang kenal kan? Okay, cool. Dapat pejabat sekarang di PJ, awesome. Okay, obviously, ini semua geng-geng healthcare ini. Doktor-doktor ni. Johor, awesome. Awesome, good job guys. Alright, okay, awesome. Okay, dia satu benda yang saya nak share pada you. That's how kita start quite different dengan kita punya biasa kita buat dalam webinar. Dan saya dah run this
Webinar for past ini dah second season sejak daripada pandemik dan sekarang. So kita find it lots of macam more impactful, more outreach. So kita boleh cross border, cross country, cross juga apa tu so called lah, sebab kita internet kan. So mana-mana you duduk dekat mana pun sebagainya, you juga boleh dapat dan juga boleh dapat info ni. Dan kita juga dah banyak juga satu sudut, iaitu dari segi pelbagai topik, aerospace, agriculture. So kita gone through juga untuk drone system. Kita pergi juga dari segi blockchain punya teknologi. So banyak vast lah kita punya topik. Dan salah satu topik yang menarik hari ni ialah kita punya program iaitu iBeds. So saya mula-mula baca iBeds tu, saya iBeds ke iBeds ke. Lepas tu saya tengok pada ini doktor, ini mesti katil ni kan. Ini macam katil, macam property kan, bilik dan sebagainya. So jadi bila saya gone through dia punya boleh kata CV ataupun background, saya dapati dua-dua orang bukan saja ada experience dalam medical punya ni, tetapi more on pada iaitu programming, develop new solution. This is how things akan work ataupun akan bantu you untuk konsep ni. Dan saya believe hari ni apa yang you akan dapat end of the webinar ni, iaitu you akan dapat some ideas. Satu ialah mungkin dia directly kepada iaitu obviously fokus kita, tajuk kita iBeds kan. Dan pasal juga kita juga so called kita using Excel creatively, how kita guna Excel creatively. So apa yang saya nak sampaikan, apa what you get ialah, saya believe ialah satu blueprint ataupun template how you boleh follow juga step by step idea tu di-generate ataupun di-share oleh Dr. Alia, Dr. Izzat. So macam mana you nak ambil benda ni, idea ni untuk juga you create more productivity ataupun efficiency dari segi you punya pengurusan database. That's how things should be works right now lah. Sebab kita sekarang ni more likely ialah kita banyak sangat maklumat data. Berapa ramai kat sini yang expose pada banyak sangat data ataupun you manage data. In fact, saya dalam bisnes saya pun obviously customer, obviously juga kita punya staff, obviously ialah certain benda yang mungkin luar daripada kawalan kita. So kita perlu benda-benda macam ni sebenarnya, management tools. Dan salah satu management tools yang saya berpandangan semua orang ada ialah Excel. Okay, semua orang ada Excel, guys. Betul tak? Yes. Bagus. Interesting subject, terutama sebab orang banyak berita data. Yes. Sebab data is one thing sebenarnya. Tapi pada masa sama juga how you, satu ialah capture dan you create information, you capture data dan you letak data structure way. So you boleh read data, ability you untuk analysis dan create better decision, itu ialah dia punya game dia. Itu adalah the biggest thing. Okay, data is one thing. Kita perlu data. Tapi macam mana kita nak ambil, nak susun, nak masukkan dalam Excel. So macam mana kita baca untuk do some analysis dan create better decision. Okay, dan saya pun baca juga ialah both of Dr. Alia dan juga Dr. Izzat banyak bantu juga patient COVID-19 dulu dari segi pengurusan kan. Automation. Sebab masa tu memang boleh kata first time kan. Hingar-bingar. Okay, high wire. Semua macam masuk tak tahu management dan sebagainya. So itu bantu dan kurangkan error dalam database. That's how you akan dapat lagi. So basically idea tu dapat. So macam mana dia akan impact you punya business ataupun impact you punya business lah, you know how to manage well. Okay, benda tu akan bantu you, mungkin boleh bantu dari segi pengurusan secara personal, pengurusan dari segi business ataupun pengurusan kepada iaitu yang akan datang. Alright, so saya nampak saya punya kawan lama saya Izzuddin pun ada, sebab dia ni join launch punya dari sini. So welcome Dino Izzuddin. Welcome, lama tak jumpa. Alright. So untuk hari ni kita akan fokus kat situ tanpa lengahkan masa lagi, ialah kita akan tengok. Dan pada sahabat, kalau you ada iaitu sedikit macam soalan dan sebagainya, so please don't hesitate, you boleh tanya dekat Facebook ataupun you boleh tanya dekat Zoom. So mungkin saya akan interview ataupun saya akan intercept semasa pembentangan ataupun presentation ataupun mungkin afterwards lah. Alright, is it okay? Alright, boleh kita mula sekarang? Boleh Okay, tanpa lengahkan masa lagi, saya nak jemput iaitu Dr. Izzat dan juga Dr. Alia untuk join kita untuk sesi ni. Alright, welcome dan hand over to them. Welcome. Second spotlight. Mereka untuk sesi ni, guys. Welcome. First time saya buat webinar dua orang sekaligus dengan satu screen. Alright, semua type Doktor. Bagi semangat sikit, semua type doktor. Come on, guys. Type DR, come on. Yes, Mami, awesome. Welcome. Awesome, this one. Okay, Farah, doktor huruf besar semua tu. Doktor!
Alright, so I give the spotlight to you and please hand over the presentation untuk pada Dr. Alia dan juga silakan. Okay. Thank you very much Encik Azrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. As far as I have been a speaker, ini first time saya dapat opening yang sangat energetic and so full of charisma. So thank you very much for the kind introduction. Saya akan share screen. Share screen. Alright, before I start my presentation, thank you very much to everyone for being here. So this is going to be our presentation today about iBeds, and Encik Azrul dah start. He gave a bit of idea about how we dealt it masa COVID and using Excel. Alright. Semua boleh nampak ke? Encik Azrul boleh nampak ke my slide? Jelas. Alright. Thank you very much. Sama dia punya avatar dengan yang bercakap. Okay. Alright. So for our half an hour presentation, we will be talking about iBeds, okay, using Excel creatively. So the first part will be about the problem that happened, which is facing adversity, okay, and that's where the solution comes in. The second part adalah using availability, what's available at that time to us, which was Excel. The third part adalah boosting productivity. So what was the outcome of our project? What did it change? Okay, sebelum dan selepas the project. Keempat adalah expanding creativity. So based on this project, agak-agaknya other businesses, other industries, how can they use this to their own industry? And finally, our wrap-up and summary lah, realizing possibility. That means like how can we make this a possibility and what's the next step and action, right? So bila kita cerita pasal Excel, orang kata bila kita pasal programming and Excel, macam Excel, apa benda yang nak program. So kebanyakan have the stigma yang Excel hanyalah a spreadsheet. Betul. So di sini yang kita nak perketengahkan ialah macam mana dengan simple Excel, dengan availability yang ada, semua orang ada, sebenarnya boleh go more than that. So the first thing adalah the problem that we face. Okay, I think semua orang ingat tak this time whereby KKM frequently update every single day. Dah ada 4,000 kes baru, 11,000 new cases, 20,000 new cases. Berapa banyak current cases, berapa banyak kes yang aktif, how many deaths. So sebenarnya all these numbers, it comes from a combination daripada hospital, daripada pusat quarantine. So they have to compile all of it in satu Malaysia untuk get these numbers by the end of the day. So this is what we had faced. So around last year, saya ditugaskan di bilik gerakan, that time pusat quarantine. Okay, so this is what happened. Okay, so we have data yang kita first the flow adalah macam ni. First kita akan dapat kes-kes yang positif dari Public Health Information System, kita panggil SINCA. So yang buat swab, bila dia positif, dia akan upload dekat the information system yang public health ni. Subsequently, dia akan transfer ke CAC yang COVID-19 Assessment Center. So center ni dia akan decide, okay, patient ni dia ada comorbid ke tak, adakah dia unwell enough that kita kena admit the patient. So dekat at that place, then dia akan ada unified command center. So then dia akan decide, sebab kita ada hospital, kita ada beberapa PKRC at that dekat negeri tu, so dia akan decide, okay, nak admit ke patient mana. So dia akan transfer that data. After filtering that data, then dia akan, kalau let's say dia cakap, okay, kita nak admit patient ni ke PKRC, Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19. So dia akan transfer the patient data sebab kita perlukan semua details. Contoh PKRC yang semua orang tahu ialah Mayat kat Serdang lah, yes. yang the biggest one in Malaysia lah. So kalau dekat Johor, dekat Pahang, di Kuantan lah. The Kuantan was we have a few PKRC lah. Okay, so lepas kita, after we admit the patient, then kita kena we have to do
we have to handle the data semua, tengok dia nanti lepas ni saya akan share lah what we do with the data, and subsequently kita kena sort of buat return and submit ke Jabatan Kesihatan Negeri, whereby diorang akan pull all the data from negeri and then dia akan submit ke KKM. Right? So maknanya semua benda proses ni kena habis dalam masa sebelum pukul 12.30 hari supaya data-data ni boleh di-recap yang kita dapat present yang data harian yang KKM selalu keluarkan setiap hari itulah. So the thing is, semua data yang transfer ni adalah via Excel. Okay. So our main focus at that time was the 𝗏𝗏𝗃𝗏, Pusat Kuarantin Rawatan COVID. So we had to deal with the data there. So but when masa termasuk bilik gerakan tu, there was several issues with dealing with the data dekat situ. Okay, so contoh, ni saya tunjuk dummy data. So for example, bila kita receive patient yang positif, kita kena masukkan data, kita kena type one by one, and we have to write down dia punya IC. Kita kena calculate dia punya age based on the IC. So ni using this simple formula, type in the number, the address. It's a lot of data untuk nak masukkan. Copy paste pun boleh, tapi kita kena make sure that it's correct lah. Okay, date of bila dia ambil the swab, what's the diagnosis, at that time dia kategori apa, and then bila dia expect discharge. Masa tu they have to stay about 14 hari. Okay, so ni semua using simple data. So there's let's say patient yang baru masuk at katil 104, then kita kena letak dekat, tunjuk dia dekat katil ni, and then kita kena manually update. Oh, okay, so ada berapa COVID patient. Okay, so we have to select berapa COVID, and then tengok, okay, so dekat sini ada 5, so ada 5 kat situ. So ada berapa PUS patient, so kita filter, tengok ada berapa PUS patient, so terus kena update balik. Data tu simple doktor, tapi proses tu banyak betul. Saya tunjuk ni macam sangat oversimplified. Sebab kalau tak macam saya cakap rows of data, banyak data. Itu cerita dia. So meaning dia boleh jadi error pun juga tinggi sebab dia terlalu macam, yalah, you kena update one by one, lepas tu dia akan dia akan take time. Tak standard, and then you kena transfer to another sheet. You kena ingat at that time, okay, this patient right, saya kena masukkan dekat sini. Tapi at the same time, concurrently kita kena attend kalau orang panggil, kalau receive call. So it's macam that is open to errors there actually. So tu yang ambil masa yang lama untuk betulkan, check balik, sensor tak tally. Kalau tengok kan yang ni adalah still masih lagi dalam Excel. So maknanya ada certain center yang masih Excel. Ada certain center macam klinik, dia akan guna pen and paper lagi. So bayangkan macam mana chaosnya, macam mana serabutnya, terutama bila dia menggunakan pen and paper. Bila dia paskan nota tu kepada ada person untuk key in punya proses. So dia akan open a lot of error during the transfer time. So samalah masa kalau patient tu discharge, kita kena remove dia daripada katil tu to make sure that kita boleh nampak, oh, katil ni available for the next patient untuk nak masuk. So this is the problem that we face. A lot of manual calculation, guna basic formula sahaja, it's time consuming. Dan as Dr. Izzat explained tadi, most of the time it's manual. So even in the quarantine center, we had this whiteboard yang ada one person will be called, apa dia panggil, bed watcher. So dia kena letak, katil ni dah ada patient, katil ni patient ni dah keluar. So dia akan tengok katil sahaja, berapa banyak katil, berapa banyak patient ada dekat situ. But you have to imagine kalau macam dekat Gambang, the biggest quarantine center kat Kuantan, ada 1,400 katil, patient masuk berpuluh-puluh, keluar pun puluh-puluh. Memang a lot of the time it will not tally, open to errors and banyak redundant data lah. Sama bila kita nak buat return, guna whiteboard juga. So kita manually calculate, which is what we are afraid yang it cause errors dengan untallied data, which is also not real time sebab baru dah masuk semua data, baru kita kena calculate semua. Okay, so
at that time it was very difficult sebab number one, policies bertukar. KKM keluarkan from 14 days to 10 hari. Bila kita ingat balik tahun lepas, tak tahu berapa banyak kali KKM akan keluarkan amendment after amendment lah. Sebab polisi-polisi ni akan bertukar dan mereka expect changes need to be done that time. So maknanya dia punya ruang untuk pertukaran tu adalah sangat cepat dan juga semua benda kena settle lah. So sebab banyak sangat berubah, itulah kita perlukan satu sistem yang senang or easily customizable lah. And secondly, Struggle tu sebab keep changing policies. Lepas tu sistem sedia ada baru nak adapt. Lepas tu you change again. Oh itu total chaos tu. Awal-awal kita go by cluster and then lepas tu kita tengok berapa patient datang dia pergi travel ke mana. Lepas tu sebab dia dah local dan kita nak tengok dia which cluster. So it was a lot of data that we needed at that time, which was changing a lot. As we progress juga, certain data bila kerajaan introduce untuk vaksin, so ada kriteria yang baru pula. Siapa yang dah lengkap vaksin, siapa yang belum vaksin, siapa yang dah dapat booster. So benda tu berubah-ubah. So and then they expect we need to keep up with the policies lah. Which is valid because ada new information coming in all the time. Also global crisis. Is medical dia akan cepat berubah berdasarkan finding-finding yang terbaru lah. So we need to keep up with that lah. Our other issues was uncertainty. So as you can imagine, if medical personnel yang kita dah train to work in hospital, in wards untuk treat patients clinically, then kita kena, some of us had to perform data related work lah on the computer. So that took time, okay, because that was not our sort of like our background. Okay, so at the same time it was a complex situation sebab we had a large amount of data on a large scale and finally it was difficult to predict sebab tiba-tiba ada variant baru, ada strain baru. So that contributed to the difficulties that we faced lah. Predict meaning predict on the macam management ke untuk adapt pada new changes ke ataupun predict apa? Sebab you said like new variant coming, so you predict on the system, predict kepada management system ke you apa dimasukkan sebagai difficult to predict? Okay, so basically sebab basically it was difficult to predict what was going on after subsequently sebab we didn't know masih ada macam outbreak lagi, case semakin so dia juga kategori still volatility dalam keadaan. Alright. So that's where this project came in lah. We used what was available at that time, which was Excel. So everyone sees Excel as an empty canvas sheet macam ni, but we tried to see it as something that we can improve further. Okay, so this is where iBeds came in. Actually, dia punya long name adalah Integrated Bed Entry and Database System. And you are right, Encik Azrul, beds dia betul, dia berkaitan dengan katil. Sebab katil was the major issue. Kita every day akan tanya, ada berapa katil? Sebenarnya kalau sebelum COVID pun, we used to have similar problems, especially bila dekat kecemasan. So bila kecemasan, nak tahu katil mana yang kosong dekat certain ward. Betul. Sebab nak masukkan pesakit daripada kecemasan masuk kepada ward yang sepatutnya lah, ikut dia punya division lah, department. So sebenarnya problem yang sama, cuma benda ni jadi haywire sebab COVID datang. So this is the things dia amplify lah, current problem tu amplify 100 times. Amplify and magnify. So sebab itulah bila ada setengah orang terpaksa tunggu lama dekat kecemasan. Dia akan tunggu, dia kata memang doktor cakap dah kena masuk ward, tapi nak tunggu masuk ward pun ada beberapa proses untuk dia dimasukkan ke ward lah.
So benda tu bila kita dah dapat decide, dah dapat tahu katil mana tu, sebenarnya dia akan menyenangkan. Tapi sebab COVID ni, so benda tu jam, benda tu stuck. Problem tu menjadi lebih besar. So bila dekat PKRC, benda tu kita akan expect terima pesakit dengan skala yang besar dalam satu masa. So benda tu yang menjadi problem lah. So when we face all those problems, we realized that we can't live with that. It was we needed to improve the system, but we understand at the same time memang masa tu ada banyak kekangan, and there were a lot of issues that we couldn't resolve immediately. Tapi we tried to find something that can help and lessen the burden at that time. So the conventional method yang saya share tadi, orang yang jaga dekat komputer tu, dia akan kena update the master list. So satu list tu semua patient yang dia kena update. Subsequent ni pun dia kena update katil-katil. So patient ni duduk dekat mana, okay? Ward mana, tingkat berapa, katil yang keberapa. And dekat katil tu pun nak tahu juga fasiliti apa yang ada. Sama ada tong oksigen ke tak, apa semua. So at the same time pun kita ada macam katil macam tingkat ni untuk lelaki sahaja, tingkat ni untuk perempuan sahaja. Dekat dengan lift dia kena orang-orang yang 𝗂𝗵𝗵 atau orang-orang yang tua sahaja, ada penyakit kronik. And finally adalah kita kena create the report and statistics lah, nombor berapa katil, berapa patient, and dia ada banyak lagi breakdown categories. So with iBeds, apa yang kita buat untuk simplify adalah the person kena key in dekat master list sahaja, and this is untuk automatically update the bed map and automatically update the reports and statistics. So dia cut the process and dia automate a lot of the things. Instead of you kena key in 3 parts, you key in 1 part sahaja. So I'd like to share untuk setiap ni how we did it. Nanti lepas ni saya akan share a demonstration lah. So first and foremost dekat the master list. So master list ni is the list of patients yang nak admit atau datang. So selalunya kita akan kena type one by one. Tapi what we did was that kita put in functions, formulas, formatting so that dia ada apa saya panggil safety mechanism. To protect the integrity of the data itself lah. To make sure that the data is standardized, to make sure that kita tak hilang data. So for example, age dia boleh auto calculate based on the IC. This sounds something simple, tapi when you have to manually calculate, this takes up a lot of time. Okay. Other things macam dia boleh auto calculate the age group, dia budak ke atau orang dewasa, and then drop down menu instead of kena type. So bila type tu, it's prone to unstandardized data yang gender, ada orang tulis male, ada orang tulis M, ada orang tulis lelaki. So bila kita buat drop down menu tu, it standardizes the data. Okay. So masa tu pun bila kita admit patient, kita akan admit the patient for about awal-awal tu lah 14 hari. So dia auto calculate berapa lama patient duduk dekat PKRC atau ward lah. And one of the good features adalah kalau kita terkasih katil yang sama pada inpatient yang tak discharge lagi. So dia akan highlight dekat situ, tak boleh katil sebab dah ada patient kat situ. Kalau dekat ward, kita boleh pergi ward tu, kita boleh tengok katil ni ada patient atau tidak. Tapi because it's COVID-19, at that time quarantine, so kita as a healthcare worker or staff tak boleh nak senang-senang masuk. Kita kena pakai the full PPE semua. Okay. So all these are safety mechanisms yang previously tak ada, but when we put it in is to ensure that semua data tally, and kita tak pening cari mana kenapa data ni semua tak tally. Okay. So the second sheet adalah bed map. So you seen just now bed map yang oversimplified itu basically just nak tunjuk patient duduk dekat mana and berapa banyak katil lagi yang kosong. Okay.
So dekat bed map ni, we divided it into a dashboard as well as a bed map. So dashboard ni adalah summary untuk nak tengok ada berapa Untuk boleh saya tanya doktor, untuk bed map tu dia basically dia bukan daripada master list kan? Dia another level, orang yang access tu berlainan kan? Ataupun the same Excel? it's the same Excel. The same Excel. Oh, maksudnya dia pun boleh tengok jugalah secara langsung bed map lah orang yang okey. Betul. Dia link. So as you masukkan dekat dalam master list, nanti lepas ni saya tunjuk demonstration. Awesome. Lepas dia masukkan kat master list, dia akan automatically update dekat sini. Whereas previously kita kena type dekat master list, kita kena type kat bed map, tapi ni dah semua automatically keluar. So dia yang ni lah as mentioned, dia akan automatically update daripada master list. And then kalau let's say katil tu patah ke, tak ada tilam ke, we were short on resources at that time, kita boleh highlight katil ni tak boleh guna. Sebab kalau patient katil tu rosak, kita suruh patient pergi kat situ, nanti dia akan throw balik, tak ada katil kat sini. So menyusahkanlah untuk pesakit and the healthcare workers as well. Dekat dashboard, dia ada tempat yang kita boleh masukkan berapa capacity kita nak declare, ada berapa inpatient, and dia akan automatically calculate berapa banyak katil yang kita boleh declare. Sebab every day kita kena update dekat yang macam UCC tu, diorang akan decide okay, sebab ni dah ada bed availability, kita boleh admit patient dekat sini. At the same time, yang tu yang kita declare, sebab actual walaupun katil rosak semua, we have to know lah. So this is the actual true capacity, bed's not for use. So actually it's a lot of numbers yang we have to keep in mind. So bila dia auto calculate, it makes it much easier. Okay. Dashboard ni really helps lah untuk analysis dan juga create in the moment punya decision making. Yes. So, boleh baca terus compare pada tadi berterlalu high wire. Amazing boleh create benda ni, saya pun baru tahu. So sebenarnya dengan dashboard ni, they give you a snap of information. Kadang-kadang bila kita receive terlalu ramai pesakit dalam satu masa, so kita nak tahu our capabilities untuk accept patient yang datang. So dengan dashboard macam ni, so kita boleh give the information terus. So dia akan simplify daripada kita kena kira satu-satu lah. Betul. Which is what we have been doing, which is what everyone has been doing. You calculating one by one, whereas you masukkan kat master list, semua data dah boleh terus keluar linked. So kita boleh terus tahu bed ada berapa banyak, berapa ramai dah duduk kat situ. So kita boleh make administrative decision lagi cepat. Okay, patient ni boleh masuk. Patient ni, sorry, kita tak cuk katil, tolong divert dekat PKRC lain. So although kita handle data, tapi we make the administrative decision whether patient ni boleh masuk atau tidak. So it's a very, very important role here. Okay, so actually, so bed map ni sebab dia kat Excel, as what Dr. Izzat mentioned just now, dia boleh custom made. So ni for example, contoh saya tunjuk yang ada tingkat 1 dengan tingkat 2. Dia macam list saja. List sahaja, okay. So this is what we did for one of the PKRC yang ada, dia satu bangunan tapi dia ada 4 tingkat. Okay, so kita customize the map according to the building sebab at that time PKRC ada yang macam-macam lah, ada yang hotel, ada yang ada hostel, yang asrama, ada yang dekat universiti. Ya, betul. So setting dia lain, berlainan. So this was dekat one of the asrama yang ada 3 blok, which dekat dalam tu ada 3 tingkat, and then dia punya numbering system pun lain juga. So we have to know sebab kita kena tahu exactly patient kat mana, because kalau patient tu tiba-tiba collapse, kita tahu exactly nak pergi ke mana untuk attend the patient. And this is for one of the PKRC yang dibuka dekat hotel. So dia bukan bertingkat-tingkat yang macam straight down table. Dia macam, imagine hotel kan, ada satu dekat sini, lepas tu opposite dia, lepas tu ada swimming pool kat tengah-tengah. So we were able to customize according to the layout of the quarantine center. And our biggest project adalah dekat Gambang lah, which had 1,400 katil. So you can see here, hijau semua adalah unoccupied, merah adalah ada patient.
sama macam kalau pergi kat Parking shopping kereta. mall kan nak parking Parking kereta. So you just nak tengok, oh okay. Mana hijau, Warna hijau, warna hijau. So dekat kalau merah tu ada patient. So yang ni sangat penting bila kita nak tahu nak letak patient dekat mana. Okay. And the third sheet which is linked in the same Excel sheet adalah the reports and statistics lah. Actually nombor yang paling penting adalah nombor, but having it in a nicer, well-designed user interface makes it more appealing to look at lah, and you can terus see the statistics better. So we have one side which is untuk statistics, which is just the numbers. Kita kena tahu berapa banyak admission, discharge, yang berapa banyak transfer according to dia punya status, kategori, dia punya nationality, ethnicity, gender, age group, berapa adult, berapa child, yeah? And then kita nak kena tahu cumulatively berapa admissions, transfers, discharge and death. Kalau analytically, we can see dia punya graph, it's the sama je dengan nombor. So this is what according to dia punya COVID status, category, nationality, semua sama lah. Except for bila you boleh nampak by numbers, you can make decisions better. Okay. And finally untuk the report, so report ni kita kena buat inpatient, a few lah. Kalau inpatient, we need it untuk contact the patient, untuk review patient, untuk vital sign monitoring. And then kita kena buat report juga untuk new admissions, so untuk buat dia punya record, untuk call them up, untuk paramedic nak confirmkan patient ni boleh admit ke tak. So semua ni adalah link. Masukkan saja kat master list, dia akan terus keluar dekat this report. And finally, discharge list lah. Patient yang kita nak discharge, we need to prepare the transport as well as nak verify sebelum patient ni keluar, security confirmkan, okay, doktor ni cakap memang patient ni boleh keluar. So there's a lot of reports or sort of like data that we need to keluarkan, and bila dia buat semua automatically, it makes it much easier lah. So this dia auto generate all the report. Okay. So saya share a short demonstration with using the Excel. Please. By the way, ini semua hosted dalam cloud lah kan? Sebab obviously orang lain pun nak access dan sebagainya. Is it hosted in? It's a very quick question. I thought I was going to macam leave that to the end. Boleh saya jawab that question to the end kan? Boleh. Okay. Alright. Okay. Okay. So are you able to see the Excel? Yep, clear. Right. So ni saya just letak 2 patient sahaja dekat sini. This is the master list. Sheet kedua adalah the bed map. So dekat sini let's say ada 4 ward lah, ward 1A, 1B. Dekat bawah ni 2A, 2B. Left hand side yang saya explain tadi adalah dashboard. The third sheet adalah statistics. So sama macam tadi. So ada 200 declared capacity, 2 beds. And then the analytics are all just the graphs and charts lah, which reflects the statistics. So and then kita ada the reports yang inpatient list, admission list, discharge list. Okay. So for example bed map ni, let's say saya ada new patient yang saya nak admit, and patient ni ventilated. So saya perlu carikan yang ada oxygen port. Alright. So let's say I realize that I want to admit patient ni kat katil 1A04. So patient sekarang ada 2 inpatient. So let's say it's a today's date, patient ni admit daripada PKRC, so I nak letak 1A04. Okay, so just put my name. So I masukkan all the relevant data. So, okay, so when I masukkan the IC, the age automatically keluar, the age group also keluar juga. So ni once bila dia if it's still ada color, so maksudnya I tak habis isi that data, dia pun dah keluar kat sini. You have to fill in these blanks. Okay, so bila you masukkan, sebab kalau if we miss the data, kita tak masukkan, then dia akan tak boleh nak tally lah the census. That's what usually happens, ataupun ada typo, mistype. So bila saya dah masukkan semua all these data, okay, dekat 1A04, bila kita pergi kat bed map, dia automatically keluar dekat sini.
The dashboard also becomes automatically updated. Tadi 2 patient, it updates to 3 patient. And available beds, dia increase it reduce lah automatically 197. Okay. Statistics dia pun becomes automatically updated. Sebelum ni 2, sudah naik 3. Dia update the declared availability. Dekat the analytics pun, the bed shows that there's 3 patients occupying, ada 3 admissions hari ni, 3 of them are COVID patient, 2 which are Cat 2, 1 category 4, what are their nationality, ethnicity, gender, age group, ada berapa ramai yang ventilated. So kalau dekat sini, sebab ni kita customize according to the ward breakdown, kita boleh nampak dekat ward 1A ada berapa banyak capacity, ada berapa beds yang occupied. Okay. So it automatically updates. So saya tak perlu update satu-satu sebab we have linked all the 3 sheets. Let's say dekat bed map ni, oxygen port ni rosak. So I just delete it. So kita tahu next time kalau kita nak admit patient yang ventilated atau perlukan bantuan oksigen, tak boleh admit kat situ lah. Ataupun let's say they fix the oxygen port dekat sini, so kita boleh update. Oh, sekarang ni ada oxygen port. So it's a very important visual for us to make decision patient boleh admit atau tak dekat sini. And which criteria patient yang sesuai untuk masukkan dekat dalam katil tu lah. Betul. So let's say ada satu katil rosak atau mattress tak ada, memang kita tak boleh letak patient dekat situ. So kita tak perlu nak hafal, okay patient ni memang tak boleh, katil ni tak boleh letak patient. So we set a formula untuk letak X kat situ, so it will automatically update katil ni tak boleh guna. Okay. So dia akan update dekat sini automatically, 1 bed not for use. So let's say kalau kita ada 2 katil, so dia akan tulis 2 beds not for use. It becomes automatically updated. Okay. So ni kalau patient admit. Let's say kalau patient discharge, so kita nak keluarkan this patient, then we add in the date yang patient ni discharge, and then kita letak dia discharge ke rumah. So patient tadi kita go back to the bed map, dah hilang dah. So patient ni already discharged. Okay. So that's our demonstration lah. So finally, just to share what was the outcome of this. Okay, so previously, in terms of cost benefits, this one probably we see on stationaries, but because we didn't have a proper application to purchase atau maintain, so probably this is how much could have potentially been saved. Okay, that we didn't use any sort of like new things, monetary cost last year. Betul. Kedua adalah time. Believe it or not, untuk buat semua administrative data tu, it can take up to 5 hours. Sebab kita kena cari data mana yang tak tally, betul ke tak patient yang keluar ke, ada typo ke, salah ke. But after using the iBeds, we were able to shorten the time to 5 minutes. So the steps yang banyak kena copy paste, color, realign the data, retype balik from 8 steps, we were able to reduce to 3 steps. And in terms of staff, previously we required quite a number of staff untuk run the this sebab seorang kena angkat phone, seorang kena tengok how to manage in terms of administratively. But then subsequently sebab the system dah stable, so we were able to reduce to 2 staffs. So where else can this be used? Sebab Excel it's macam nak cakap, it's like Excel kebanyakan komputer ada. Ya, betul. So the possibility tu saya rasa boleh diperkembangkan untuk yang satu yang small businesses lah. So kalau ada skill yang betul, dia akan use it correctly and efficiently. So macam kalau if we use it creatively, we can actually expand to a lot of things. Tadi saya dah share about how healthcare uses it, and bukan only for wards, tapi boleh guna untuk ubat-ubat, aset, ada yang kasih suggestion boleh guna kat mortuary juga, and even a lot more.
So kalau in terms of tourism, for those yang ada accommodations atau F&B buat reservations, recreation services yang macam dia nak pinjam barang ataupun kalau pergi bowling shoes nak tengok berapa yang dah diguna or how many are being used, which one is in use. So it actually can be customized to it. Kalau businesses, kalau ada equipment, items, asset, so kita boleh tengok which ones are being used, mana satu yang orang dah guna, orang dah pulangkan balik. So, and numbers dia boleh instantly be updated. And banyak lagi, a lot more. So, Yeah, as simple as macam kita tengok restoran pun boleh pakai. betul. You know, sebab ambil order, dia tik, dapur pun dapat apa, order table mana nak hantar apa semua. Very complete. Betul. Dia sebenarnya kalau dari segi potential, as a businesses, early business, they try hard untuk jimatkan cost. So Betul. they can start it with Excel actually. So after the business berkembang, maybe they can shift to another apps ke apa. Betul. Tapi untuk early startup ke apa ke, the Excel can provide them with the potential and a good start lah. So that's exactly what we are coming to, which is the final and wrap up and summary, which is about realizing the endless possibilities. Okay. We can, using Excel macam tadi dah mention, it's for small scale businesses, yang new businesses with custom data and requiring updates. Macam during COVID, we had a lot of new information. We had to update a lot of the headers and then add in new information that required. So we needed something that was customized. And finally, sebab macam as Encik Azrul dah mention, everyone ada Excel. So for those yang ada lesser budget untuk nak apps purchase or maintenance, then I think it would make a very useful tool. As a minimum viable product, betul. Yalah, dan kita tengok dia juga cross devices. Macam sekarang ni handphone pun semua boleh guna, tablet kecil apa saja tablet, dan dia loading pun cepat. Yes, betul, very true. So and finally, so how can people take away from what can you take away from this? Firstly, I think 3T lah. Number one, technology. This is the whole point of the go big with digital kan. Technology, digital has really helped a lot. But we need to equip ourselves dengan knowledge and training. For example, Excel. There's other applications juga macam Power BI, Google Sheets, Data Studio, Tableau, which helps a lot with data management. And number two is thinking. I think creative problem solving is very, very important. Sebab you need to customize it to your business or your industry. For us, it was trying to solve the problem of a large amount of data. Staff balik lambat, memang betul-betul stress sangat sebab sheet tak tally. Things were all over the place. But everyone was trying really, really, really hard to work it out. Bila cerita pasal creative problem solving, sebab setiap business, setiap pekerjaan dia ada limitations and dia ada challenges masing-masing. So that's why tak ada benda yang satu solution yang untuk satu benda, untuk satu solution yang untuk semua benda yang boleh fit. Kalau macam tu boleh lah. Tapi what I want to say ialah setiap orang ada unique problem. Betul. Yang dia orang terpaksa come up with unique solutions lah. Yeah, so you can see macam Excel is a blank canvas, tapi actually dia ada a lot of functions and formulas that can be utilized well lah. And finally, yang penting adalah having a teacher or a mentor to guide. So actually both of us really, really love using Excel. Kita orang akan tengok cari kat Google lah, YouTube videos. We actually tried quite hard to find out how we can settle this. But having someone yang can help us guide us in the right direction, that was really, really helpful at that time. So in summary, we would say that iBeds and using Excel creativity, it's about using availability, apa yang kita ada at that time we had Excel. But with a little bit of creativity and trying to solve it
we were able to boost productivity, and we hope that this is able to achieve big breakthrough results, strengthening integrity, and for the good of the business. I mean, for us, it's a healthcare business, but I think any industry at all is able to achieve this with it, right? So thank you very much for listening. Awesome, bagi tepukan guys. Banyak soalan sebenarnya datang tu, kita sabar kejap kita bagi tepukan dulu. Awesome, thank you, good job very well presented, dan juga bagi saya is quite appealing dan pada masa sama juga banyak soalan datang, dan thank you Munis type tepuk. Obviously kita tak nampak you type tepuk. Alright, apa yang saya boleh comment ialah, satu ialah memang well narrated, maksud satu sudut ialah well presented dari segi macam how things, problem, solution, what actually happened, demonstrations, dan you relate back with Go Big with Digital, dan apa yang you buat. Ini saya punya personal opinion sebelum saya ambil maklumat daripada kita punya audience. It's a disruptive sebenarnya. What you're doing is disruptive. So why disruptive? Satu ialah obviously dalam market industry lah, satu ialah challenges dari segi macam you nak adopt ataupun you nak build satu sistem yang baru, dan it cost you bukan saja cost money tapi time untuk develop benda tu, ataupun you cuba adapt benda yang sedia ada yang mungkin so called susah sikit nak customize. So macam everyone can start, is totally disruptive, dan dia juga ada elemen-elemen so called orang yang nak jadi programming, business startup, ataupun the whole creativity memang ada dalam tu lah. Dan pada sama juga Izzuddin jangan sebut rasmi dengan Excel. That's how the things work lah. Surprisingly that juga you gone through a lot of macam boleh kata banyak masalah juga, sebab you kata you refer pada YouTube, Google, sebab no one specific dalam apa yang you buat lah sebenarnya kan. Dan that's very good job, dan paling penting ialah dia bagi impact dan juga result pada orang. That's how you, bagi saya is a noble thing. Dia bukan pasal programming, saya is a noble thing. I really appreciate. Terima kasih pada you juga support. Maknanya orang nampak pejuang ni, kadang-kadang nampak pejuang ni dekat depan barisannya, yang kat belakang ni how to handle thing very well. Itu antara benda yang saya rasa agak touch my heart dekat situ. Alright, thank you so much for that sense. Okay, so ada banyak soalan sebenarnya, tapi salah satu soalan juga ialah satu ialah apa yang you tunjukkan how things work, dan you obviously ialah you somehow unleash the power of the Excel kat ni, dan you juga satu lagi bagi doktor juga bagi ramai orang dapat idea nak buat macam ni. So apa next step ni sebenarnya? You present benda ni somehow, tapi apa next step? Adakah you offer apa ke, you ada apa ke, ataupun you nak orang pergi mana ke? So what the next step? Alright. Okay. It's a very, very good question. I think it's about COVID is over. Well, I can't say COVID is over, tapi a lot of PKRC macam dah close, and alhamdulillah a lot of patients more quarantine dekat rumah. So I think dia lebih kepada every organization aware that you have the tools, the technology, which is the Excel. So what we can provide ialah training. So siapa yang nak have an idea to develop something, so they have a problem, maybe they can share with us lah. So we can see how can we help. Yeah. Both of us really love Excel. I think, and we love to see how things can be made much more efficient. When we see people using Excel, it's like, we think it can be done better. I mean, we are both still learning, but we really, really enjoy it. Awesome. Macam you cakap lah, action plan dia ialah teknologi, thinking, dan juga teacher. So basically you offering as a teacher untuk train orang lain, dan benda ni boleh develop lah. Bila you bantu orang lain juga, you get more idea, you got more creativity comes in. Alright, so seterusnya ialah bila you kata you provide training, is it a official training ke ataupun macam training apa? Sebab simply macam Dr. Izzat cakap, just bagi tahu kita how work together. Macam mana? Boleh bagi gambaran tak? What kind of training sebenarnya? Adakah dia formal class ke, ataupun memang work with you personally ke, ataupun under apa ke?
Okay. So as you know, both of us are medical doctors. We are working under KKM. Saya kerja Itu yang tertanya soalan tu. Izzat kerja dekat Jabatan Kesihatan Negeri. We have been invited before untuk run Excel training. Formally lah. So formally. So we do physical class. I mean, I know that as you said lah, right now with everything is connected because of the internet. Tapi I still prefer physical classes. We can see exactly what's the problem. So we do provide. We run one day class on Excel, and alhamdulillah, it has been very, very good feedback based on that. And most of the time, because we used to have 1 day punya training course, so most of the participant akan cakap banyak lagi nak kena belajar. So mana the potential and to learn about Excel, the formulas and how we manipulate the formulas is have a lot of potentials lah. Yeah. So I think what we try to do adalah teach the tips and tricks, the useful things that we think that people will greatly benefit from it, and how to apply it exactly in their work. Awesome. Pada masa juga meaning juga ialah kalau nak buat macam tu, contact you personally lah. So macam itu meaning that sense kan. yes, Alright. Okay, got it. So, macam mana nak contact je? we don't provide the class. So boleh invite you untuk Betul. faham. Ada yang tanya bila next nak join. Kita minta MPC provide satu 1 day untuk invite Dr. Alia untuk fokus pada Excel training. Macam tu. Sebab nanti kalau kita minta Dr. Izzat tak buat kerja dia orang kan. Jadi dia pun doktor punya, you tahulah jadual doktor. Alright. So satu Izzuddin juga boleh. Izzuddin kelasprogramming.com. Satu lagi Izzuddin mungkin boleh handle untuk sebab dia juga adalah big punya boleh kata dia handle dari segi besar komuniti yang boleh learn. Okay. So soalan-soalan daripada agak mendalam juga soalannya. Ini maksudnya seseorang yang ada experience dalam iaitu obviously programming. So soalan Izzuddin adalah agak-agak boleh ke kalau kita develop Excel ni untuk other purpose. Contohnya ialah kita repurpose dia. Contohnya untuk productions ke, bakery, event. Dan kalau pakai Excel ni historical ada tak? Contohnya ada yang macam patient yang dah keluar dan ada tak historical data siapa yang dah keluar. So pada sama juga adakah formula ni adalah based on formula semata-mata, range semata-mata. Ni soalan dia lah. Makro dan VBA programming ataupun Visual Basic tak silap saya. Sekali ke? Tak, masih ada 3 soalan dekat situ. 3 soalan. Satu, boleh tak di-repurpose untuk production kilang? Nombor 2, adakah dia ada historical data? Nombor 3, adakah semata-mata Excel? Tak ada external punya plugin ke apa ke? Macam tu soalan ni. So the first question, boleh repurpose ke tak? Repurpose. We would have to look at exactly what's the data. Saya tak berani cakap boleh atau tak boleh. I think that one we need more information lah. Can it be Kena do some assessment, viability assessment. What Okay. kind of Alright. production they are targeting, what kind of information and so kedua ialah Historical data. Yep. Kalau macam iBeds, so kalau perasan yang patient yang discharge, the data is still there. Kita tak buang. Kita just letak dekat situ discharge je, the discharge date. So dari segi itu kita boleh track back how's the trend, contoh the severity of COVID, let's say. So kita boleh tengok trend severity. So dengan adanya vaksin, so adakah severity itu membantu untuk mengurangkan keterukan COVID? So to answer that question, yes lah. but by Excel, it can do the functions. So yeah. And the third question, guna VBA and or macro? No, kita guna just formula 100%. formatting. So we didn't use the sort of like the advanced Excel yang with all the VBA and macros. Yeah, bear in mind because kebanyakan computers provided during the PKRC is a bit not too advanced, so it can barely support the Excel. So by plugins or the others, so it can burden the processing lah.
So that's why we want we do the Excel just purely on formulas Function. and function lah. Awesome. So Izzuddin dia panjangkan lagi soalan tu. Historical data juga meaning contohnya ialah tadi macam Dr. Alia juga mention pasal how important untuk you saya tak sure apa ya somehow safety measurement dekat Excel tu somehow itu wording dia. Okay, so ini case dia lah you dah klik supaya tak manual dan you ada option untuk drop down menus. Dalam case ni accidentally orang tu pergi delete Excel tu. Pergi delete salah satu tu. So What would happen? Dia terdelete benda tu. Dia delete somehow dia delete benda tu. Yang patut tu delete. So memang based on the limitation of Excel, dia delete sekali. Unfortunately. Yeah. So but we try to okay. So itu dia punya precautions lah. Alright. Awesome. Sebab tu bila kita cakap tadi ialah staffing tu tak perlu ramai-ramai. So untuk kurangkan risk to manage daripada situ. So ada seorang dua je yang manage this. So it will reduce the error dari segi situ lah. Yeah. So Awesome. Tak banyak tangan, so insyaAllah okay. Encik So Azrul, maksud you mentioned macam it is cloud based kan, the connectivity all that time. So sebab at that time we performed on Excel, and then Excel tu kita akan email to the JKN. So we did try macam kalau boleh Excel online, tapi that requires account, and then Google Sheet doesn't have exactly the same. So at the moment, as a minimum viable product, we think that so far dia macam stable as on the desktop, so offline lah. This is the limitations. We actually try to make it online like Google spreadsheets. However, there's a lot of bugs. Until now we still trying. Tapi currently macam as Dr. Alia said, if you have account dengan Microsoft 360, so basically you bagi access pada orang tu itu sama je, dia bukan Google, dia bypass tu. Cuma dia punya additional lah kena ada account, right? Betul. So something that can be explored lah. Okay, something will be explored. Alright, thank you so much. Kita really had a wonderful time dengan Dr. Alia, Dr. Izzat, dan dia memang breakthrough kita. Lepas ni doktor ni jadi business ni, saya rasa ni soft problem solution tu semua ni. So which is good. Pasal dia bagi satu macam disruptive punya mechanism. Macam orang nampak this is the old way, aku patut fikir this is a new way. You totally disruptive dan sangat membantu. Alright, thank you so much. Siapa yang rasa manfaat, tarik manfaat, saya nak tengok. Banyak valuable juga insight lah guys. Okay, dan juga kita juga boleh jemput kalau you ada organizations ataupun you run some events, you boleh invite Dr. Alia, Dr. So macam mana nak contact tu? Nanti saya letak details in the Okay, details dekat chat. Yes? Alright. So thank you so much. Terima kasih banyak-banyak dan kita akan jumpa lagi untuk session seterusnya. Dan pada masa sama juga saya nak highlight iaitu kita ada program iaitu yang dinamakan, iaitu bagi mereka, for those of you yang nak explore, yang nak ada idea, yang nak macam up level dia you kena pergi satu environment yang akan support you untuk you boleh tengok how this things going on. So environment is really important. So macam mana you nak get into environment yang bukan saja like-minded tetapi ada breakthrough dari segi ialah you punya fokus, you punya creativity dan juga dari segi teknologi itu sendiri. Dan pada masa sama juga ialah untuk you get macam some ideas ataupun you juga nak share ideas. So saya nak invite you pada program dinamakan sebagai Jom Launch, ialah Gathering ICT Professional in Malaysia. Ada over 50 speaker and panelists. This is how you macam contoh macam ni lah, bila you datang hari ni, apa kaitan medical punya dengan hidup aku? Tiba-tiba datang, oh rupanya banyak kaitan, guna Excel, oh this how things work. That's how. Benda yang sama juga bila you pergi kat sana, I believe ialah you akan dapati ialah banyak blueprint yang proven yang you boleh connect the dots yang mungkin you cuba jive in, you tak dapat sebelum ni, ataupun you dapat some network untuk you expand punya business, ataupun juga you dapat some bukan saja networking some ideas breakthrough dekat situ. Sebab Jom Launch ni adalah program yang saya perhatikan dah bertahun-tahun sebenarnya dijalankan, dan Jom Web ialah obviously Izzuddin antara orang yang berpengaruh dekat situ. Dan saya highly suggest ialah you boleh join pasal over 50 speakers panelists, dan bukan pasal speaker tu, is about you bila you attend there, dan apa yang berlaku ialah you boleh nampak the whole picture, you dapat blueprint, you faham macam mana nak gunakan
action plan you dapat kat situ dan juga step by step macam mana dia orang grow pasal bila di present macam you get the idea. This is how juga you shortcut you punya success rate dan juga you boleh shortcut you punya trial and error. Berapa yang rasa trial and error really costly? Bagi saya trial and error really costly. So apa you buat ialah you pergi cari orang yang dah proven, you try model dan juga jive ideas dia ada. That's how things untuk you shortcut you punya success. Less resources kan, kurang trial and error, jimat masa, jimat tenaga dan jimat you punya fokus juga. Dan program ni untuk pengetahuan you, please dapatkan tiket. Saya pun nampak how available benda ni. Dan get your ticket at 𝗏𝗏𝗏𝗏my/ticket RM99 per pack dan all access, all event, free sitting. Dapat exclusive merchandise lagi tu. Amboi. Bayar RM9 dapat merchandise lagi. Okay, alright. So, free sitting, exclusive merchandise dan except for 𝗂𝗏𝗏𝗏 Youth, boleh dapat banyak juga tu sebenarnya. Baju ada, macam-macam juga ada. Okay, alright. So, please join dan dia punya link ialah iaitu di sini link tersebut saya retype untuk you. Saya highly suggest this is a wonderful punya event. HTTP. Alright. HTTP. Kejap saya tak jumpa dia ni. Okay. 𝗂𝗏𝗏𝗏my. Alright. 𝗂𝗏𝗏𝗏my. Alright, /ticket. Thank you. Thank you, Mami. Okay. Alright. So please join. Okay. So satu event yang akan dibuat pada, obviously kita boleh tengok itu pada 19 di Kuala Lumpur. Dan boleh nampak atas semua strategi NEF, My Startup, ada Meranti, MPC, MDEC, Aiden, Cradle dan sebagainya. Minggu depan saja 1922, please join. Saya berpandangan saya definitely juga akan join. Mungkin saya akan wawarkan juga pada persatuan yang saya bawa ni sebagainya. Alright, so thank you so much. So bagi tepukan untuk Dr. Alia. Thank you so much. I appreciate you being here dan terima kasih banyak juga spend masa untuk apa yang kita buat ni. Alright, thank you so much. Bagi tepukan, kita jumpa lagi. Thank you so much. Please drop the contact ataupun hubungi MPC. Okay, sebelum tu saya nak ajak you untuk buat sedikit pledge. Pledge. Kita bukan saja dengar, tetapi kita nak juga do some pledging. Pledge untuk kita punya apakah yang patut kita buat the next step. Alright, so pledge ialah go big with digital, breakthrough integrity good. As a leader, letak tangan dekat dada. As the leader of my organization, I am responsible for my organizations and understand that future lies with innovation and higher productivity for my company. To achieve this, I pledge to go big with digital. That is to lead the organization toward achieving breakthrough, uphold integrity with the implementations of digital system, and recognize that digital technology is the force that is good for all of us. Alright, dan bersama juga, please juga thank you so much guys. You bersama-sama saya, follow through dengan saya. So please scan your QR code to provide your feedback. Sangat important ada QR code itu dan please juga klik pada form GLE/link yang diberikan dan tolong follow, okay, iaitu kita di social media Digital Productivity Nexus, di Facebook Digital @Digital Productivity Nexus, YouTube @Digital Productivity Nexus. Dan see you guys. Jumpa untuk next week. Thank you so much. Kita akan jumpa lagi untuk akan datang. Thank you so much. Jumpa lagi. Thank you so much. Appreciate guys. Jumpa lagi. Awesome. Pembayaran tanpa tunai meningkatkan produktiviti perniagaan. Adakah anda seorang peniaga? Adakah perniagaan anda menerima pembayaran tanpa tunai? Tahukah anda, pembayaran tanpa tunai boleh meningkatkan produktiviti perniagaan sekaligus meningkatkan keuntungan anda. Pembayaran tanpa tunai dilakukan melalui transaksi perbankan atas talian, kad debit, kad kredit dan e-dompet. Ianya merupakan pilihan rakyat Malaysia masa kini. Ini kerana pembayaran boleh dibuat di mana-mana sahaja dengan selamat serta menjimatkan masa tanpa perlu mengeluarkan duit dari bank terlebih dahulu. Sistem pembayaran tanpa tunai ini memberi banyak faedah kepada peniaga. Akaun perniagaan anda akan diurus dengan lebih sistematik. Anda tidak perlu risau lagi untuk merekod transaksi perniagaan anda. Segalanya akan direkod dan anda hanya perlu menyemak
melalui penyata perbankan anda. Ianya juga lebih efisien, kos efektif dan selamat kerana anda tidak perlu lagi membawa wang tunai atau pergi ke bank untuk mendeposit atau mengeluarkan wang. Bukankah ini dapat menjimatkan masa dan kos operasi perniagaan anda? Trend transaksi perniagaan atas talian meningkat dengan pesat menerusi platform e-dagang atau media sosial. Perniagaan beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun dan semakin ramai rakyat Malaysia yakin dengan sistem pembayaran tanpa tunai bagi transaksi pembelian atas talian. Ini adalah potensi besar kepada anda untuk mengembangkan perniagaan dan menggandakan keuntungan anda. Tapi jika anda masih dengan kaedah dan cara lama, pelanggan anda hanya terhad kepada mereka yang mengunjungi kedai anda sahaja. Jadi, apa yang anda tunggu lagi? Inilah masa terbaik untuk anda mulakan langkah pertama. Jom berniaga secara atas talian dan menerima pakai pembayaran tanpa tunai. Produktiviti perniagaan meningkat, keuntungan juga sudah pasti akan meningkat. Mesej ini dibawakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia.